কাটছে কায়জমা আপাতত। সো আমি ময়ূক সমাজপতি, 10th ব্যাচ, কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হসপিটাল। পুরো ইন্ট্রোর মতো লাগছে শুনতে, যাই হোক। সো গাইছি, কিন্তু প্রত্যেকবার যতবারই এই স্টেজটায় উঠি নার্ভাস এখনও প্রথমবারের মতো লাগে, আজকেও সেটা লাগছে। সো অনেক 16th ব্যাচের ভাই বোনেদের দেখলাম, ছোটো ছোটো সবাই, ওদেরকে দেখে আবার ফার্স্ট ইয়ারের কথা মনে পড়ে গেল যে আমাদেরও ছিল ওই সময়টা। সিনিয়রদের খুব ভয় পেতাম, উঠতাম, গাইতাম, খুব নার্ভাস। তো অনেক গানই আসছিল মাথায়, কি গাইবো। তো ভাবলাম যে ফাইনালি প্রথমবার, মানে আমি যখন প্রথমবার স্টেজে উঠি 2019 কায়জমা, তখন আমি অর্ঘ্য তাকে সবাই চেনে এখানে, অঙ্কনা, এরা মিলে একটা, তখন সদ্য কবির সিং বেরিয়েছিল, তো তখন বিশাল ক্রেজ ছিল কবির সিংয়ের। তো সেটারই 2-3টে গান নিয়ে একটা জাস্ট ছোট একটা ম্যাশআপ বানিয়েছিলাম। জানি না এখনো কতটা মনে আছে, আমার লিরিক্স ভুল হতে পারে, যাই হোক, ঠিক আছে। তো হেয়ার ইট গোজ লাইক দিস। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीर लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। 3, 2, 1। सौ तेरी मैं कसम मैं खाऊंगा, बीते वादे आनू मेरा निभाऊंगा, तेरे नाल तकदीर लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सौ तेरी मैं कसम मैं खाऊंगा, बीते वादे नाम मेरा निभाऊंगा, तुझे हर बार अपना बनाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। बंधन के मुंडियारा पटोला पन के, कन्ना दे विच पिपल बतियां भाई चूड़ा खन के, बंधन के मुंडियारा पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल बतियां भाई चूड़ा खन के, मेरे सोने वे माही मेरा कितने यूं दिल लगना, मेरे सोने वे माही मेरा कितने यूं दिल लगना, वे माही मेरा कितने यूं दिल लगना, वे माही मेरा कितने यूं दिल लगना। बंधन के मुंडियारा पटोला पन के, कन्ना दे विच पिपल बतियां भाई चूड़ा खन के। थैंक यू सो मच।